for live participation. So you're requested to please come and attend, live, and inshallah we can do the prayers together. And if not, then follow along online. And inshallah, tonight is a very important night. This is the Juma. This is the last Friday in Ramadan. Fridays are very special in general. Fridays in Ramadan are even more special, and the last Friday in Ramadan is even more special of the special list. So, it's a very special occasion. Let's make sure that we pray for whatever our heart desires. Ask for dua, pray for forgiveness. Don't forget to pray for my forgiveness. Forgiveness of the community members. Please pray for my family members. Happy birthday, mommy! It's my mom's birthday. Bar Muhammad wa Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. So it's also a very auspicious day. It's Wiladat Shaba movement. So please remember to wish her and pray for her as well. Bar Muhammad wa Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. If I could get Mehe to put down some food, he's going to recite. Is there any left? You ate it all? Yeah, I ate it all. Okay, Bar Muhammad wa Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني أمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لي لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعنها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفكروا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال وعلي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فضله. I'm gonna do the before and after. Please jump on. Just start. Yeah, just start. Allow some love. You're doing. Do a request for Fatih after that. You're doing the canal. No, I'm gonna do before and after those. Okay. And then he's gonna do it. And you're gonna do the canal after. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد. You tell the rules, more salawat inside. Before I start, I'm gonna do the duas before iftitah and after iftitah. But before I start, if everyone can please recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for Kul Mu'minin and Mu'minat. It's in the center. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. دعاء افتتاح بر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إني أفتتح الصناعة بحمدك وأنت مسدد للصواب ممنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد معاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعزمة. اللهم عزمت لي في دعائك ومسلتك فاسمع يا سميع مدحتي وعجب يا رحيم دعوتي
وأقل يا غفور عسرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد عقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاع قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مساعد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله فاشع في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم، مجده الباسط بالجود، ويده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عزيمة، وغناك عنه عظيم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسفحك عن ظلمي، وسترك عن قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما ما كان من خطاعي وعمدي أجمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وعريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستعنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبت عني أتبت بالجهل عليك، ولعل الذي أبتعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لعيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي، فأتبعز إليك، وتتودد إلي، فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك، فلم يمعنك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، وتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاحل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري في الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا زهير يعازله قهر بعزته الأعزاء، وتوازع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين عناده، ويستر علي كل عورة، وأنا أعسيه، ويعزم النعمة علي فلا أجازه. فكم من موهبة حنيعة قد أعطاني، وعزيمة
مأخوفة قد كفاني وبهجة مونغة قد عراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يحتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد ساعله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يعمل الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين يهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موزع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماع وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمرتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو لكل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنباع العظيم وصل على صديقة الطاهرة الفاطمة سيدة النساء العالمين وصل على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي حجاجك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل منتظر وحفه بملائكتك مقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك أستخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلك مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاء إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به
شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به أعلنا وعقز به عن مغربنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وعنجز به موعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير مسعولين وأوسع المعطين اشفي به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق الآمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاحر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تزهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. A short dua. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأقدمنا ومن ثمار الجنة والحموم طير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسالة فاستجب لنا وعز جماعة الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراعة من النار فاكتب لنا في جهنم فلا تقل لنا وفي عذابك وهو عنك فلا تبتلنا ومن الزقوم وزريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل قطراني فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بالحق لا إله إلا أنت فنجنا صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المهتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Next, I'll be doing the amal for the last 10 nights of Ramazan.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تسرمت وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعداده من الخلق أجمعين فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فرض عني يا أرحم الراحمين يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. This next part is you're supposed to recite as many slow, but we'll do it 3 times together. We can do more than that. Can do more than that. No, I'll do 3. We have like يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب والعظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله اللهم صل على محمد وعلى محمد. Recite Surah Fatiha 3 times Surah class for Kul Mu'mineen Mu'minat. That concludes our Ramadan duas. And now next we have dua. Dua Kumel. Next, so Thursday night is Dua Kumel night. So this is my Dua Kumel shirt. And inshallah we will. The benefits of Dua Kumel are there's many benefits.
It's a very good dua to get forgiveness of your sins. For those who haven't read the translation to the dua, unless if you speak fluent Arabic, I really urge you to read the translation, especially on a night like tonight, the last night in Ramadan. Reading a translation of a dua like this is a very good form is to do, ibadat, right? And it helps give a connection to the dua you're reciting. So, please listen to the beautiful recitation of Dua Kumal, and after that, if you get a chance, read the translation. Also, after this, we'll have short speeches, ziyarat, and Jafar Tayyar namaz for those who are interested. So, please recite aloud salawat. Par Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وزلالها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته ونزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرأت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء أقلته
وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن الله يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تقضحني بخفي ما اطلعت عليه من السر ولا تعاجلني بعقوبة على ما عملته في خلواتي من السوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى أسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من الشد والثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالح برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولا هجابه لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تعبد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة
وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعناها هكذا ذنوبك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي أن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلا إن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتقا لا أذجن إليك بين أهل هذا جيج الآمنين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وهبس بين أتباكها بجرمه وجريرته وهو يذج إليك ضجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك
فباليقين أقطع لولا من حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا والسلام وما كان لأحد فيها مقر ولا مقام لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليها أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر هذي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ سترت يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواره وشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البرازين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنوا منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين
واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك واقربهم منزلة منك وأخصهم زلفى لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك وحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره الشفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاه البقاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. MashaAllah, brothers. What? Jazak. Thank you. So what? اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. Please recite a Surah Fatiha for a good moment. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Let's start today's speech with the praise of Allah. Praising Allah makes us happy because instinctually, Ya Allah, you created us to praise you. So when we're praising you, we're in our natural state. And when we are in our natural state, we're not worried about anything. We're not worried about being anywhere. We're not worried about pleasing anybody. We're not worried about pleasing ourselves. All we're doing, Allah, when we praise you, is we're pleasing you. And when we please you, therefore, you're looking out for us. And when you send your blessings on us, when you agree to listen to us to praise you, Allah, you have no ears. Yet you allow yourself to hear. You may have created hearing and speaking so we could speak your praises and you could hear our praises. Ya Allah, if I'm too lazy to speak, I could just think your praises and hear them. Ya Allah, if I'm too tired
to think your praises, all I have to do is remember you and turn to you and seek you, and you listen to me. Ya Allah, the speed of light travels at the fastest speed we could think of is the speed of light. Yet when I pray to you and when you answer my prayers, you hear my prayers and answer my prayers faster than the speed of light, which means Allah, not only do you allow me to praise you, you created a special wavelength that travels faster than anything I could comprehend, so you can hear my du'as and you can answer my du'as. Or maybe Allah, that means that you're closer to me than I think. And I just say you're far away from me because I live in this physical world. And so if I can't confine something to a physical space, I think it's far away from me. But maybe Allah, you're so close to me that you don't need a physical presence. In fact, Allah, you have no physical presence. You created the physical presence. And for me to try to confine you and to try to understand you and to try to comprehend you is for me to limit you. But Allah, you are limitless. So therefore I testified that you are my Lord. I testify that you're greater than anything I could ever imagine. And I testify that I will never seek anything other than you. So on this day, this last Friday in Ramadan, Ya Allah, you invited me to this banquet called Ramadan. Thank you for this great banquet that you provided me for the past 24 nights. Ya Allah, on this 25th night of Ramadan, thank you so much for allowing me to praise you and worship you during this great month. Ya Allah, that in itself is a gift that I don't understand what the worth is. It's like when you take a gift back home and you sit there and squander all of the gifts that it gave you, but you find out that the bag was full of diamonds and pearls. Ya Allah, you're giving us these gifts of the ability to praise you in the month of Ramadan. We don't even understand what that means. We take it for granted, like we take so many things for granted. We take your friendship for granted. We take your love for granted. We take your nearness to us for granted. And we take the fact that you are the source of all good things and everything you do is just and perfect. We take that for granted. So Allah, please continue to give us these gifts. And though I can stand here and promise that I'm going to appreciate all of them, Allah, I'm not equipped to appreciate all of them. I don't know how to appreciate all of them. I don't even know how to begin to understand them, but I know that you give them to me. And I know that I love you. And I know that it could do more, but Ya Allah, I'm trying. So please, on this Friday night, Juma Wida, I ask that you forgive my sins. Every single one of my sins. The sins I didn't know I committed. The sins I committed in arrogance. The sins that keep the blessings from coming down on me. And the sins that bring bad things on my house. Ya Allah, the sins that keep you from hearing my du'as. Right? Ya Allah, forgive all of these sins. Forgive my sins. Forgive my family's sins. Forgive my parents' sins. Forgive my marhum sins. Forgive the sins of all my community members, Ya Allah. Give us a chance. Give us a chance to show you how much we love you. Show you how much we want to love you and sacrifice every day for your benefit. Because truly, that's the only way we're going to be free is when we live every day to please you. Because you're the only thing that's worth pleasure. Bar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Allah has created us. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajil. Bismillah, Bismillah. Have you ijazat sir? Bismillah. Bar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajil. See, Allah created us. And see, when Allah creates, how does Allah create? It said, Surah Yasin says, kun fayakun. Allah says, be, and it is, right? Allah creates everything without a plan. Allah doesn't need blueprints and planning, right? So when Allah says, be, and it is, Allah doesn't need to say, be, and it is. That's how we can conceptualize be, and it is, to say that Allah says, be, and it is. Allah doesn't say, Allah wouldn't need to say anything. Yet there are some things that Allah has created differently, right? Created something, for example, He created the angels out of light, right? Created the jinn out of fire. He created us out of matti. Not only did He create Hazrat Adam's body out of matti, He took the matti from the earth. He sent Hazrat Jibreel down to the earth to take the matti, to take the dirt from the atmosphere, right? And He brought the dirt up to Allah, right? And that's why when you read Surah Al-Waqi'ah, it says the people of the right hand and the people of the left hand, right? These are people of the right hand. We're the people made with the matti from Hazrat Jibreel's right hand, right? The matti that he picked up with his right hand. The people of the left hand are the ones, made with the matti that Hazrat Jibreel picked up from the left hand, right? Now when Hazrat Jibreel brought this dirt to Allah, what did Allah do? He kneaded it. He softened it with water, and He kneaded it for a period of time. Some say it's 40,000 years, right? 40,000, we don't even know what years mean, right? Like 40,000 years in heaven could be something, for example, 1 day on Venus is 697 Earth days. It's 1 day on Venus. Yet 1 year on Venus is less than a fourth of the year on the Earth because of its proximity to the sun and how quickly it goes around
rotates around the sun. So its days are longer than Earth days, way longer, and its years are shorter than Earth days. So how do we even know what time means? But we do know for some period of time that is a long, long time for us to conceptualize Allah needed this dough. Now, what need does Allah have to knead dough, right? Like, why did he do that? He did that because the angels were watching. And the angels were watching this dough get poured water on it, getting hardened and softened until it was a perfect texture. And then when it was the perfect texture, Allah fashioned the body of Hazrat Adam alayhi salam. He didn't just say be and it is. He didn't just make it appear as Allah could. You know, when Hazrat Adam came down to earth, there were beasts, right? He's the first human on earth, right? Maybe the first, modern human. There might have been Neanderthal humans and other types of humans, right? No matter what kind of humans or what kind of creatures are on this earth, understand that, their king is Allah and their prophet is Prophet Muhammad and their imam is Hazrat Ali alayhi salam. So it doesn't matter what group of people we're talking about. The personalities and the rules of the earth are the same, right? They're the same, right? And that's why I'm going to introduce my topic and go back to something I was talking about. And that's why the rules being the same, I'm going to talk about the rules of Islam, right? Tawhid, Adl, Nabut, Imamat, Khiyamat, right? I'm going to talk about these rules. The rules are always the same, right? And that's because, I'll give you a spoiler alert, because of Allah's second rule of Adl. That's why there has to be rules on earth and they all have to be the same, right? So Allah created Hazrat Adam, right? And after he created the body of Hazrat Adam, he laid the body of Hazrat Adam in front of his throne. And the angels in heaven would come and do tawaf of his throne and this lifeless body laid there, right? Now, why did he have this sit there? Why did he have this body sit there? He had this body sit there so the angels would look at that and say, hey, what is that? What is that? It must be something special. It must be something special. And that's what the angels would say as they circled around the throne of Allah, right? Then one day, Allah took not just anything, right? How did Allah put the spirit? You see, Hazrat Ali says that our spirit made a promise to Allah to withhold his law long before our bodies were made. Try to think about that, right? How old are you, man? Like 16? And so 21. I thought you were 21 also. No, I'm 16. So, this young 16-year-old man, Asad, his body is 16-year-old, right? His body is 16-year-old, his mind is of an 8-year-old, right? Try to conceptualize that. And then who knows how old your soul is? Your soul could be 1,000 years old. We don't know when Allah made the soul, but we knew. And actually, again, Allah could have made the soul a day ago, and in our conceptualization of time could have been 1,000 years ago, right? Because we're on Earth, and our Earth time doesn't even equal what Venus time is. So how's it going to equal what Jannah's time is? You try to figure out how long the Day of Judgment is. I'll tell you one thing, it could be 45 minutes, a lot longer than any of us are going to want it to be. You know what I'm saying? I don't even like waiting in line at Bonds for, 10 minutes. Imagine waiting in line on the Day of Judgment for 10,000 years, right? Imagine that, imagine that, right? And I want to tell, I see my brothers and sisters around here. I want to tell you something. I want you to look around and look at the shade that we created for people coming to the masjid. And look at the masjid that we created in where there wasn't a masjid, right? This is where we would sit here and watch TV and watch movies and watch basketball. And this is the things we would do here. Now look, you don't even recognize it's the house of God. And on that day, the Day of Judgment, when everyone's running around naked, looking for a friend and they don't have any, looking for something to do, you might wonder why you have shade and why you have food and why you're in the VIP area on that day. And it'll be because of the selfless sacrifice that you guys came here for no other reason than because there's going to be zikr of Allah here, zikr of Imam Hussein, zikr of Hazrat Ali alayhi salam. And because out of that respect, spend day and night here, 4 a.m. I would get calls from Uncle Auntie, hey, why is Kubel still at your house? Right? This is the truth. And I would apologize. I would say, I'm so sorry. We're almost done. My wife would say it's 12:30. You can't be drilling right now. Well, when are we going to drill? But we did it, right? We did it. And, one day, I don't know if everybody in the room knows this, but one day we had to cut these poles to make them fit to the tent, okay? And it was 1 a.m. And we looked around and I told, I told, maybe it was Brother Dosa. I said, hey, we can't cut these right now. We have to drive somewhere and cut them. My neighbors, they've been putting up with so much. What are we going to do? So we decided to drive around and find a place to cut the poles, okay? So we find a place to cut these poles and plug the drill in, right? And the drill cut one pole and it didn't work on the rest of them, right? Us in our brilliance bought a new blade and forgot to replace it, right? So we're here trying to cut these poles. We don't want to drive them back. They're sticking out of the windows of the car, right? So it's a danger. So me and Mehed decided to hang out
and wait for everyone to go back and replace the blade. Okay, it's about 1:30 a.m. now. Okay, and as we're doing, man, it's like, hey, let's drive around. I heard a noise. I don't want to bother somebody. Let's see what's going on. So we go around the corner and we see an open driveway. We pull into this driveway and there's two men working there. And man's like, oh, I'll be right back. I'm like, what are you doing? He's like, I'm gonna ask them to cut the pole if we can use their electricity. I'm thinking, man, you're crazy. Like it's 1 a.m. They're working. You're gonna ask them to cut the pole. And what happens? He comes out, hey, Migo, come here. Talks to this guy. The other guy says, oh, another guy over here. Let's go. Hey, Migo, come here. Talking to them. Next thing you know, the guy's taking the pole and he has a saw right there and he's cutting all of it. Now you think about, we are coming here expecting the sawab, right? These guys didn't even have the expectation of sawab, and one day they're going to have the rahmat of Allah when they need it the most shining over them. And it's going to be because they helped as much as happened. You see, Allah is generous and giving and giving and giving, and He keeps on giving, right? He keeps on giving, right? And so they ended up cutting the pole. So not only did these guys get sawab, we got our job done easy, right? I got to return the blade, right? And then my wife wasn't angry. The neighbors weren't angry, right? It happened so easily. And this is because, like, you think about, where are you going to find somebody to cut your blades at the middle of the day on a work day? Yeah, we found somebody at 1 a.m. Where are you going to find somebody? You go to their work, hey, you're working late, right? Can you do something for me? Usually, no, I'm working. Can't you see what time I'm working? Leave. These guys were more than happy to help us. You see, this is when you do something for Allah, Allah opens the doors to make it easy for you, right? Makes it easy for you. Right? Yes, the challenge, I said that, when you do things for Allah, your life gets difficult, right? So, we plan to do things for Allah. Last Ramazan, I slept all night. This Ramazan, we're doing this, right? Allah made it difficult for us, right? I say difficult in air quotes, but He made it easy for us. You see what I'm saying? So He did this as a sign, as a way to teach us about sacrifice. Yet, what did we sacrifice? Nothing. We were here hanging out as a community, learning, and doing things that pleased Allah. And as I said at the beginning, pleasing Allah pleases us and makes us feel better than anything does, because that's when we're in our natural state, is when we're pleasing Allah, right? So, there's Tawheed, Adl, Nabut, Imamat, Khiyamat, right? See, pleasing Allah, Tawheed is kind of like the reason that it makes us feel happy to please Allah is because of Tawheed, right? Because of Tawheed. There's a lot of things, but the oneness of Allah, without the oneness of Allah, that would be impossible. Like, think about this. If I get a plant and I put it over here, right? How's the plant going to grow, right? The plant's going to grow towards the window. Now, what if I take the plant and I put it on their side? How's the plant going to grow? It's going to grow the other way, towards the window. You see, and this is Allah's sign to us. Allah says, I'm going to give you clear signs. You look at a very simple life form like a plant, and the life form, no matter where you put it, it's natural instinct. It's to lean towards its creator. Even if that has to change its shape completely, it's going to go towards its creator, right? And that is how all of Allah's living things are. If not, then the other wouldn't make sense, right? Because, okay, so if you teach a plant to bend towards you, right? Mankind could say, you gave me intellect, right? You gave me intellect. The plant doesn't have intellect, so it's harder for me. But it's in our nature, in our soul, to bend towards Allah too. And that's why when we're doing anything other than that, we're not satisfied. We're not saying we chase more and more and more. But when you start to pleasure Allah, you don't want anything for yourself. I don't care. None of this matters. I just want to please you, Allah. That's it, right? So that's why it's important for the laws of Allah to be true of every single creation, or else it wouldn't be true, right? So just as a plant, you look at a plant and you're like, oh, how lucky is that plant? It has nothing to do. Pray to Allah. My brothers and sisters, we have nothing to do except to pray to Allah too. But as Maulana Sayyid Abid Bilgrami told us yesterday, right? If you don't listen to music, and if you don't listen to music, and if you don't listen to music, right? That's different than somebody in Iran not listening to music, right? They never even heard of half of the stuff that is out there. You know what I'm saying? They don't know how, they don't know about it. They don't know what you know. They don't know what I know, right? I'm not going to point any. They don't know what I know, right? They don't know what I know about music. They don't know what I know about these haram things that are in Orange County, California, right? I grew up here, right? I know the temptation that's out there. But when I say no to that, I know that Allah is accepting that, and Allah is rewarding that. And it would not be fair if Allah gave me the same reward as somebody who's never heard of this. And that's why it's important for, again, back to Tawheed. If Allah isn't all-knowing, He can't be just, right? If Allah isn't all-knowing, He can't be just, right? If Allah doesn't apply the rules to every person, you can't. And that's how you can guarantee that every single thing happens is the justice of Allah. And I'll tell you something. Tawheed is what separates Muslims from all other religions. Adl is what separates Shias, right, from everything else, because we believe that nothing happens without it being the will of Allah, right? Other
people who claim Islam, they'll say that sometimes Prophet Muhammad speaking as a prophet, sometimes as a man, sometimes as a. See, the prophets had no private life. There was no paparazzi necessary. There was nothing, right? Their whole life was, it is our business. Their whole life is our business. Everything the prophet said had to be the message. Why? Because of adl. Because if the prophet's the messenger, how can we decipher what he's saying is message or what he's saying is his own opinion? Unless if everything he says is that. You see, this is the justice of Allah, right? The justice of Allah requires that every single second of the Imam's life is teaching us how to follow the message, right? And if we have a different Imam and the ants have a different Imam, maybe their rules are more lenient than our rules, Allah. So why is it harder for us to get into Jannah than them? No, everybody has the same rules. Tawheed, Adl, Nabuwwat, Imamat, Qayamat, right? So that's why the Prophet, our Prophet, is everything's Prophet. Everything's Prophet. Our Imam is everything's Imam. You see what I'm saying? And so this is the justice of Allah. And because of this, like I said, Bibi Zainab says everything that you did. She said this to Yazid when he asked, hey, what do you think of, Yazid's taunting her, he had the head of Imam Hussein, okay? He's sitting there. For anybody who's been to Damascus and seen this, right? If not, I'm going to paint a picture. So there is the throne of Yazid. It's like the mezzanine of Yazid, right? And looking down on a courtyard. This is looking down on a courtyard, right? Bibi Zainab, Imam Zainul Abidin, Imam Muhammad Bakr, they're all sitting there, for all night waiting to get let into the courtyard. Why? Because Yazid was drinking and gambling, and he made them wait. He made them wait at the door. So they finally come inside, right? They come inside, and they're sitting there, and Yazid lied to everybody, and he said that these are rebels, right? And they started throwing rocks at them and cursing them. And Yazid started taunting them, right? He was still drunk the next morning, you know what I'm saying? And he was sitting there, he had the head of Imam Hussein in his drunk hand body, you know what I'm saying? Like curses on Yazid, right? Holding Imam Hussein in the state, right? And he started hitting his teeth. Imam Hussein's so beautiful and so powerful that even with his head severed, it was the most beautiful thing people had seen. And Yazid was hitting his teeth with the cane. He's saying, darn you and your white teeth. He's saying this, he's cursing. This is how he's cursing Imam Hussein. Shows the jealousy that he had in his heart for Imam Hussein, right? And Bibi Zainab, Bibi Sakina, right? Rabab, they're all sitting there watching, right? And Imam Zainul Abidin, Imam Abu Bakr, they're all sitting there watching. They just seen the head of the Imam cut off, and Yazid is taunting it. And he turns to Bibi Zainab in front of all the courtyard, right? And he says, hey, what do you think? You see what I did to your brother? What do you think now about your God? And Bibi Zainab turns to him and says, everything that Allah does is perfection, right? So if that's true for Bibi Zainab, it has to be true for you too. Has to be true for you. And if it's not true for you too, then you don't believe in the second necessary component of Islam, and that's adl, right? You see, if you don't believe that, then you don't believe in the justice of Allah. And that doesn't mean we're bad people. That means you need to go all the way back, right? You need to start at your basics and understand Tawheed, and then understand adl. And then when you hear the message, everything that you hear from the message is going to be a message to you. And then you see, we have the message now, right? Now, if Allah left it at the message and said, here's the message, open to interpretation and this and that. Oh, I didn't know what that meant. I don't speak Arabic. I don't know. What about this situation? What about that situation, right? So that's what Imamat is. Imamat showed us that there's no circumstance where you don't follow the message. They showed us this. Name a circumstance where they didn't follow the message. You can't, right? It's impossible because every circumstance they follow the message, right? And then after that, why is there Tawheed, Adl, Nubuwwat, Imamat? Because after that comes Qayamat, right? Now, Qayamat was at the beginning of this equation. How would that be fair? Qayamat is first, and then you get understand Allah, and then it's just you get that makes no sense, right? Or if Imamat came first, right? If Imamat came first, you put Imamat above the Tawheed of Allah, right? So this is a very well thought out, calculated equation. That is the equation to success for every single thing that was ever created. There's not anything that doesn't have to follow these rules, right? And that is why it is important for us to never think that you understand your faith, right? Do you understand Tawheed? Do you understand Tawheed? Do you want to know what Hazrat Ali said about Tawheed? Allah said that, right? What's that thing that we listen to every morning, right? We take one of the names of Allah and we talk about it, right? Now, what is it called when you look it up? Someone say 99 attributes of Allah, right? Is that right? Is that correct? 99 attributes of Allah, right? As Ali says, Allah is one. Allah is one, and that means Allah has no attributes.
Because to have attributes is to put parts to a one, and there are no parts to a true one. And if you say that they're attributes to Allah, then you assign something that is created to Allah. And one attribute might be greater than the other attribute to it. So to assign Allah attribute means you're limiting Allah. So if you think you understand Tawheed, you don't. And if you don't understand why the message applies to you, and if you don't understand why Imamat applies to you, then you need to go back and understand Tawheed, right? And these, again, are things that Allah has made very easy to do. How has He made it easy to do? Not only is it in our soul, not only is it in our very being to bend and turn towards our Creator and to lean towards Creator when we need something, right? But it's also in our education to have not just one, not just two, not just three, right? Not just four. We have 12 generations of examples, right? 12 generations of examples, right? So, okay, Hazrat Ali was perfect, right? Oh, maybe it was just a fluke. Okay, Mama's son was perfect too. And his father's perfect, right? Oh, and his grandfather's perfect. Okay, now you have a third example, right? So after, certain amount of time, you can't sit there and like people understand Adl would never say that, oh, there's a coincidence, because there's no coincidences in the world. If Adl is if Adl is part of the formula, there's no coincidence in the world. But to those who want to sit there and criticize and say, oh, Allah, I didn't understand this, right? Allah made it easy on them. Look at Hazrat Ali, right? Oh, here's the message. Prophet Muhammad, he's the most perfect man. Find a flaw in him. Okay, now here is the example on how to follow it. 12 generations of perfection, right? So Allah has made it easy for us to follow. And that's why we thank you, Allah, right? I said, Allah, we're going to start with the praise of you. Allah, this whole speech has been praising you, because we thank you so much that you've given us the opportunity to understand a little bit about your equation, a little bit about your rules, and given us the opportunity to strive for your pleasure, to strive to gain the worthiness, like to sit here and speak about Hazrat Ali alayhi salam, to sit here and we're sitting under these words, to sit and sit under these words, right? Sit in this room, right? Sit under sit in the presence of Maulana Sayyid Abid Bilgrami in order to sit in, we need to be worthy of this, right? We need to be worthy of this. You can't come in here drunk. You can't come in here, naked. You can't come in here, we all, no one's in here in the pajamas, right? This is something we're earning. We're trying to earn the opportunity to be worthy to even speak of the Ahlul Bayt. Because when we speak of them, they too are loving. They too are generous. They too will see us as their lovers. And what are they going to do? They're going to stand in intercession between us and Allah and say, Ya Allah, you love me, right? But so do these kids. So do these people. So do these uncles who taught their kids to love the Ahlul Bayt, right? No matter what happened, no matter where they went and left, they came back to the Ahlul Bayt because their parents did this and their parents loved them. So Ya Allah, please show mercy on them, right? Fine, that's the Day of Judgment. How about tonight when we ask for dua, right? When we ask for dua and they stand at the wasl and say, hey, here's what they wanted, right? Here's what they want. Here's the dua they're asking in. Who is standing in intercession, right? Who is standing in intercession? It's the most beloved creations of all time, that all creations are supposed to love. It's in our DNA to love, right? And so this is why we should do nothing but thank Allah. You should never look at your life and say, Ya Allah, why did this happen? Or why did I not get this? You should never ask yourself that. You should never even think that. All you should do is praise Allah. All you should do is thank Allah and ask for forgiveness of your sins. Maulana yesterday said something very profound. He said, in Dua Kumel, Hazrat Ali says, Ya Allah, forgive me for those sins I don't know about. Yet Hazrat Ali knew everything. And if a man who knew everything is praying to Allah to forgive the sins he didn't know about, who are you to think that there are sins you don't know about? We don't even know what a sin feels like anymore because we're so used to sinning, but we're supposed to know every time we sin. No way. That is not how it works. We need to humble ourselves and understand that we are not worthy of Allah's mercy, but Allah will give it to us if we ask. He will. And that's why Shaitan is Shaitan. He could ask for anything on that day. Allah said, look at the justice of Allah. Shaitan on that day, he said, Allah at first said, straight to hell with you. And Shaitan said, no, give me respite until the Day of Judgment. He said, okay. He said, I prayed so much, what are you gonna give me? Allah said, name your price. Name your price, right? And he named his price, right? He asked what he wanted, but he didn't ask for forgiveness. He didn't ask for forgiveness, right? You see, we should always ask for forgiveness. Even, and I'm telling you right now, I'm gonna say, if you're not worthy, no, it's not if you're not worthy. You're not nearly worthy. We strive to be worthy, but as we strive to be worthy, that's how generous our Lord is. That's how forgiving He is. Ask for your forgiveness, right? Ask for your forgiveness from your parents. Ask for forgiveness from your friends. Ask for forgiveness from your Lord, right? And inshallah,
this Ramazan will be a great Ramazan because it's going to change all of our lives. And that, you know, that you do that every day. Every day you could change, every moment. That's how beautiful Allah is. Every moment you could change your life. Every moment you can earn sawab. You could sit here doing nothing in an empty room and have nothing to do and start praising Allah, and you're earning sawab. You're earning His benefit. You're earning His forgiveness. Where else can you see something that generous, right? That is who your Lord is. So don't be shy in submitting to your Lord. Don't be proud in walking into a barbecue and saying, hey, you know what? I don't eat halal meat, right? We always say, oh no, I eat halal meat. Something. It's like kind of like Muslim kosher, right? But you see a vegan person walk in and go, hey, is there any vegan food here? Yeah, I'm vegan. And if you're not vegan, then you shouldn't kill flesh. And they're so proud of what they do. But we as Muslims come in and we're embarrassed. Oh yeah, that's not kosher. You know, don't you should be proud of being Muslim. You should be so strong in your faith that people look at you and want to know how to be like you, right? How do I become like you? How do you become like me? Can't become like me until you read about Hazrat Ali alayhi salam. Can't be like me until you read about Imam Hussein alayhi salam. You can't be like me until you know about Imam Mehdi Sahib Zaman alayhi salam. I don't want to take any more time from the Maulana speech, but I'm going to leave it at this. There's really a quote, and it's by some modern poet, right? And it said that a Muslim has two wings that make them, that give them their strength. Oh no, Shia has two wings of strength, right? One is a black wing for the martyrdom of Imam Hussein, and one is the green wing for the knowledge of the Mehdi. You see, and that makes us stronger than any other culture on earth. That is from a non-Muslim poet that studied Islam. I forget who it was. I read it and I didn't recognize the name, and I was like, I'll come back to it, but what I remember is this. You think about that, that's the truth. That makes us strong. You think about the strength we have because of the knowledge we have of Ashura and Imam Mehdi, makes us invincible, unstoppable, right? In this world and in the hereafter. Bar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And now a very loud salawat for our main speaker, Maulana Sayyid Abid Bilgrami. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nare Takbir, Allahu Akbar. Nare Risalat, Ya Rasulullah. Nare Haidari, Haidari, Haidari. Muhammad wa ali Muhammad, bulantar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Fatiha. Bismillah. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulus sakhalain. महबूबे रब्बल मशरिक़ खैनल मग़रिबैन जद्दल हसने वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूब लती तहबसुद दुआ सलवा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अदादारान इमाम, बहुत अच्छी स्पीच कुमैल भाई ने दी हमारी अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए, वहदानियत के लिए। उसूल दीन पे भी बात हुई। हमारे पास उसूल दीन 5 है, आम मुसलमानों के पास उसूल दीन 3 है। We have 5: तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। They don't have अदल, उनके पास अदल नहीं है। हमारे पास सेकंड नंबर पे अदल है। उनके पास तौहीद है,
नबूवत है एंड क़यामत. They don't have adl and imamat. They have 3 pillars of Islam and we have 5. अदल इसलिए जरूरी है, जस्टिस. अगर जस्टिस नहीं है तो फिर इंसान फेवरेटिज्म करना शुरू कर देता. आज भी दुनिया में आप सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते, क्यों जाते? टू टेक जस्टिस. अगर जस्टिस नहीं है अल्लाह के पास तो कुछ भी नहीं है. अल्लाह के पास जस्टिस है इसीलिए वो अदल करता है. लेकिन अगर अल्लाह अदल करे तो कोई बख्शा ही नहीं जाएगा. अल्लाह रहम करता. अदल के ऊपर रहम उसका. अदल यानी जस्टिस. जस्टिस के ऊपर अल्लाह का रहम है, उसकी मर्सी है. अगर रहम नहीं होता ना तो कोई भी बख्शा नहीं जाता. वो सबसे बड़ा मर्सीफुल है, उससे बड़ा कोई मर्सीफुल नहीं. आज की रात लास्ट थर्सडे नाइट ऑफ रमजान है. लास्ट थर्सडे. आज के बाद फिर 1 साल के बाद रमजान आएगा एंड देन थर्सडे विल कम. थर्सडे नाइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइट. इतनी इंपॉर्टेंट रात रहती है पूरा 1 वीक में, 1 हफ्ते में जुमेरात थर्सडे नाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. कि जितने तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने हर्डल्स हैं, रुकावटें जो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, वो थर्सडे नाइट कबूल हो जाती. इसीलिए ये सिर्फ शिया के पास नहीं, सुन्नी शिया सबका मुसलमानों के पास. That's why you'll see कि lot of people go on Thursday night to खाने का बात. आम मुसलमान की बात हमको भी जाना है. तो Thursday night is so important and the last Thursday of Ramazan. Ramazan month is क्या ये total blessing का महीना है. Out of 12 months ये एक मंथ ऐसा है कि जिसमें अल्लाह बोल रहा मैं तुम्हारा होस्ट हूँ. अल्लाह अगर होस्ट बन जाए तो क्या नहीं मिलेगा यार. अगर कोई जनरस आदमी, कोई बड़ा आदमी होस्ट है तो उसका कैसा रहता, उसका डाइनिंग टेबल पे फुल ऑफ नेमतें. दुनिया वाला क्या नेमत देगा जो अल्लाह देगा. समझ जाएगा. रमजान हमारे लिए बिग ब्लेसिंग है. रमजान को लूज नहीं करना, इसको इजी नहीं लेना. प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि वी टेक इजी. चलता ना, एवरी ईयर रमजान इज कमिंग. ये हमारा एटीट्यूड. हर साल रमजान आ रहा, एवरी ईयर रमजान कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड. तो ये बोलो कि आज क्या 23 डेज हो गए. ओके, फर्स्ट रमजान से 23 डेज. ये 23 डेज में हमारा लाइफ में कितना चेंज आया, ये रमजान में कितना चेंज आया. अगर चेंज नहीं आया तो देन वी हैव टू थिंक कि कहां पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है. आज की रात उसको क्लियर करो. टुनाइट इज सच ए बिग नाइट. इतनी बड़ी रात है कि अगर मेरे सामने से पर्दे हटे, कर्टन्स हटे, तो यू विल सी द रहमत के फरिश्ते, एंजल जो जमीन पे आ रहे हैं. थर्सडे नाइट एंजल्स आते ऊपर से रहमत के, ब्लेसिंग के, अल्लाह के लिए. और जस्ट दे डिस्ट्रीब्यूट रहमत आपके घर में, आपके घर में, आपके घर में, आपके घर में. लेकिन उसी के पास आते जो मांगता. मैं क्या बोल रहा यार. इफ यू डोंट आस्क, वो आते डोर तक आते. मैं एग्जांपल दे रहा, कुमेल के डोर में तो अंदर आ गए. कुमेल के घर में तो आ गए माशाल्लाह, इसलिए कि he got chance कि यहाँ पे मजलिसें करे. मजलिसें हुसैन ये बिग रहमत है, याद रखो. ऐसी रहमत भी नहीं मिलती. मैं सारे यूथ को बोल रहा हूँ, तुम लोग अपने घरों में मजलिस करना. जब मजलिस करोगे ये 100% यकीन है कि तुम्हारे घर पे रहमत आएगी. और अगर ब्लेसिंग नहीं आई तो कुछ भी नहीं है लाइफ में. हम सिर्फ वेट कर रहे उसकी रहमत का. और रमजान में वो बोलता कि इतनी रहमत एंजल से आते. अगर तुम्हारे डोर्स क्लोज भी है, लॉक भी है, बड़े बड़े लॉक भी तुमने डाल दिया, तो अंदर एंटर हो जाते. कब होते एंटर? जब तुम उससे मांगते रहते, जब उससे पुकारते तुम उसको. दुआ कुमैल में इमाम अली क्या बोल रहे हैं. देखिए दुआ कुमैल अभी आपने सुनी. जब एक आदमी पढ़ता है तो ट्रांसलेशन पढ़ते रहो इंग्लिश में, वो बेस्ट थिंग है. कोई एक आदमी दुआ कुमैल पढ़ रहा है यहाँ पे, आप कहीं भी पढ़ो, तो उसका आप लोग बाहर वाले बैठ के ट्रांसलेशन पढ़ना. तो यहाँ पे अगर स्टोन भी है ना तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे. तुम्हारे सीने में दिल है यार, हमारे पास हार्ट है. यू कैन इमेजिन कि कौन बोल रहा है. इमाम अली सिंह लाइक दिस. जो कायनात का मालिक है वो अल्लाह की बारगाह में जाके क्या है, अल्लाह मगफिरली ज़ुनूब लकी ताबसदुआ. इमाम अली क्या बोल रहे कि परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जो मेरी दुआ को रोक रहे, स्टॉप कर रहे.
इमाम अली का ये मैसेज हम सब के लिए पैगाम है, मैसेज कि इट मींस तुम दुआ मांगते, तुम्हारी दुआ के बीच में, मिडल ऑफ योर दुआ, कोई गुनाह है जो उस दुआ को ऊपर तक जाने नहीं दे रहे। हमको अंदाजा नहीं है कि कौन सा गुनाह मैं कर रहा हूं। 24 आवर्स में कितने ऐसे गुनाह। एग्जाम्पल, मैं अपनी मदर को, अपने फादर को मिसाल दे, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा, उन्होंने फोन किया एग्जाम्पल कि बेटा हाउ आर यू, oh why are you calling again, वेरी सिंपल, मैं आपको वो बता रहा एग्जाम्पल। everyone are you calling for what? वो बेचारी माँ क्या बोलेगी, वो पुराना your old father क्या बोलेगा, ओके बेटा आई एम सॉरी, बिकॉज नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। समझे मेरी बात? बहुत बड़ा जुमला था। अब याद रखो, पूरा यंग बैठे हुए, यूथ बैठा हुआ है, मैं एक बात बता कि रमजान चला जाएगा, आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि यार कुछ ले लेता मैं। होल ईयर स्ट्रगल करना है, होल ईयर स्ट्रगल करना है इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग इन रमजान। पूरे रमजान में, पूरे होल ईयर वी नॉक द डोर कि अल्लाह प्लीज ओपन द डोर फॉर अस, प्लीज ओपन द डोर फॉर मी, प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। रमजान में अल्लाह बोल रहा, ओ मेरे बंदे, आई हैव ओपन ऑल द डोर्स नाउ, you ask anything I'm going to give you। हम क्या कर रहे हैं? इमाम अली क्या बोल रहे दुआ को में कि अल्लाह मेरी दुआ के बीच में जो गैप है, जो गुनाह है, उस गुनाह को माफ कर दो। आप बोलेंगे मैंने क्या क्या होल्ड है आज, आप रियलाइज भी नहीं कर रहे, यू आर नॉट रियलाइजिंग कि तुमने माँ को और बाप को ऐसे जवाब दिया। तुम बोल रहे यार मैंने तो नमाज पढ़ी, मैं तो फजर पे भी उठा, मैंने तो रोजा भी रखा, मैंने तो चैरिटी भी की, फिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? चेक योरसेल्फ कि पूरे दिन में तुमने, सबसे बड़ा गुनाह पेरेंट्स के लिए, बिकॉज यू गाइज आर यंग, सबके पेरेंट्स है माशाल्लाह, तुमको सलामत रखे। वही मैं दुआ दिया, एटलीस्ट से आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। एक सलात पढ़ लो मोहम्मद। तो तुमने आंसर किया, तुमको याद भी नहीं, डोंट रिमेंबर कि हाउ यू हैव आंसर्ड टू योर मदर। कितना अफसोस है दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, और एजुकेशन वाइज दे आर नथिंग बट दे आर ग्रोइंग लाइक दिस। ह्यूस्टन का वाकया बता सकता मैं, एटलांटा, न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया में, जो सेम अपने इंडियन पाकिस्तानी से उर्दू स्पीकिंग है, कुछ खोजे भी, आई डोंट नो यार कितने खोजे बैठे हुए, एवरीबॉडी इज खोजा, माशाल्लाह। यू नो दिस, दे टेल मी, मुझे बॉम्बे में बोलते कि ये तो खोजे का मौलाना। बहुत अच्छी बात, खोजा हो नॉन खोजा हो सब भाई, पूरे भाई, सब जितने इमाम अली के शिया सब एक दूसरे के भाई। कभी भी ये दीवार के ये गोरा है, ये काला है, सब रंग वंग खत बेकार है। ये देखो मौला अली को कितना चाहता है, जो मौला अली को सबसे ज्यादा चाहता है वो हमारा भाई। तो सबसे पहले चीज चेक करो कि पेरेंट्स के साथ मेरा एटीट्यूड क्या है। अच्छा क्या प्रॉब्लम है मालूम? अभी आई डोंट नो कितने बैचलर्स है, कितने मैरिड है इसमें, एक तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ तो अगर आप लोग बैचलर्स हैं तो सुन लो वेरी केयरफुली। जब तक प्लीज गौर से सुनो, जब तक इंसान प्लीज डोंट माइंड, मैं जनरल मैसेज दे रहा, प्लीज बुरा नहीं मानना, इसलिए कि खाली जो यहाँ बैठे हुए उनके लिए थोड़ी दे रहा, जो सुन रहा मुझे बाहर तो उनके लिए बोला। और क्या होता है मतलब, जब तक इंसान अकेला रहता ना, बैचलर रहता, ही रेस्पेक्ट्स मदर फादर ऐसा कि जो इसलिए ममाज बॉय रहता। लेकिन एक दफा शादी हुई, मैं नहीं बोलता हर लड़की के साथ, अल्लाह सब लड़कियों का अच्छा रहे, एक ही महीना ही हुई था। तो एक बात बोला आपको, हमेशा याद रखो कि जब तक वो अकेला रहता, बैचलर रहता, वो बहुत अच्छा। एक दफा शादी हुई, किसी का प्रेशर आ गया उसके ऊपर, मुझे बोली ह्यूस्टन में, बिकॉज वेरेवर आई गो
I sit with the youth, लड़कियां लड़कों के साथ, शादी से पहले भी शादी के बाद भी. You know what she said? She said कि Maulana, I don't want mama's boy. She said straight. कहती है कि मुझे mama's boy नहीं चाहिए. I said why? She said कि mama, what is mama? वो मेरा नाम ले. ये एटीट्यूड के साथ अगर आएगी तो वो 6 महीने में अलग कर देगी. अब मैं ऑलवेज आई टेल, प्लीज मेरी बात गौर से, आई ऑलवेज टेल कि लड़कियों को मैं बोलता हूँ देखो बेटा, थिंग इज दैट कि तुम हस्बैंड को लेके अकेले हो गए, चले गए माँ के पास, वो तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं, प्लीज गौर से सुनो, वो तुम्हारी स्मार्टनेस, आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, छोड़ दो आप, वो स्मार्टनेस नहीं है उसकी, लड़की की स्मार्टनेस नहीं है. आई ऑलवेज टेल कि बाबा वो तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं है कि तुम अपने हस्बैंड को लेके अलग हो गए, तुम एक रहमत का, ब्लेसिंग का शेड था माँ का, उससे दूर हो. आप समझे? फिर देन होल लाइफ यू विल स्ट्रगल, होल लाइफ तुम्हारे फादर मदर अगर तुम्हारे साथ है तो आई ऑलवेज से कि यू आर लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ. इफ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. क्यों? कि पेरेंट्स की जो शेड है, रहमत का जो शेड है, वो अल्लाह ऐसा ब्लेसिंग का शेड कर देता, ऐसा रहमत बनती. तुम्हारी जॉब कभी नहीं जाती, तुम कभी ऐसा नहीं रहते, तुम स्ट्रगल नहीं करते. इमाम जाफर सादिक मौला के बाद एक शख्स आया, आगे कहने लगा मौला मैं बहुत परेशान हूं और मैं सोने को, गोल्ड को हाथ लगाता हूं, मिट्टी बन जाती, डस्ट बन जाती, रिस्क मेरा यहां मुंह तक आता, रुक जाता. तो इमाम पूछे कितने दिन से तेरी ये प्रॉब्लम? सो ही सेड सिंस लास्ट 3-4 months. तो इमाम को क्या करना चाहिए था? कोई दुआ देते कि तुम ये दुआ पढ़ो. आप प्लीज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस. इमाम को वो आया इमाम से दुआ लेने के लिए, ही सेइंग कि मौला प्लीज गिव मी सम दुआ, मेरा रिस्क रुका हुआ है, घर में परेशानी है, आप मुझे कोई दुआ बताइए. तो इमाम मुझसे क्या पूछे कितने दिन से? ही सेड 4 months. तो अब मेरे पास कहा तो मतलब दुआ दे दो, ये दुआ पढ़ो, ये दुआ पढ़ो, ये दुआ पढ़ो, ये दुआ पढ़ो. यू नो व्हाट इमाम सेड? इमाम सेड कि ये बता तेरी माँ तेरा बाप है? दूसरी बात, इमाम वो पूछ रहा दुआ, परेशान हो, बोलता इमाम बोलते माँ है बाप है. इसे ने मेरे डैड का इंतकाल हो गया, बहुत जमाना हो गया, मैं ये परेशानियों में घिरा हुआ, पहले नहीं था अब हो गया. तो इमाम ने कहा 4 महीने से तेरी माँ कहाँ है? तो ही सेड कि 4 महीने हुआ मेरी माँ की डेथ हो गई. अब इमाम का जुमला सुनो. इमाम बोले पहले भी ये बला मुसीबत थी तुम्हारे ऊपर, लेकिन जो रातों में उठकर तुम्हारे लिए दुआ करती थी वो चली गई. दोस्तों एक चीज याद रखो, मैं सारे यूथ को, दुनिया के हर रिलेशनशिप में जेलसी है, जो बदतरीन गुनाह है, हराम है. कैसी जेलसी? सगा भाई दूसरे भाई से जलता, बहन दूसरे भाई से हसद है, ये बदतरीन गुनाह में से गुनाह है. दुनिया में एक रिश्ता ऐसा, एक रिलेशनशिप ऐसी है कि जिसमें जेलसी नहीं है, वो तुम्हारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद. अब सोचो मैं कितनी अजीब बात है ना. दुनिया के हर रिश्ते में हसद है. माँ बाप, माँ कभी नहीं चाहती, बाप कभी नहीं चाहता, हसद नहीं करता. बेटा अगर आगे बढ़ा, बेटी आगे बढ़ी तो बोलती है अल्लाह और दे इसको. तो कभी भी याद रखो, जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल आए, दुआ के लिए. तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा काम नहीं चल रहा, ऑफिस में तुम्हारा बॉस तुमको प्रॉब्लम कर रहा, मैनेजर्स प्रॉब्लम कर रहे, जॉब को लिए स्ट्रगल कर रहे, बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे, तो चेक योरसेल्फ कि तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कैसा है. अगर तुम्हारा बिहेवियर पेरेंट्स के साथ अच्छा है, देन यू डोंट नीड टू वरी. और अगर खराब है तो गो स्ट्रेट टू योर मॉम, स्ट्रेट टू योर डैड एंड से सॉरी. आप यकीन नहीं करेंगे, अभी लंदन का मैं वाकया सुना था, यूके में खाली मैं यूके बोल रहा हूँ, पूरा यूके का, वो एक जगह का नाम नहीं बोल रहा, वो
इतना बड़ा बिजनेसमैन था, यहाँ था उसका बिजनेस, यूके में मैंशंस है, बिल्डिंग्स है, पता नहीं क्या रोल्स रॉयस में घूमता था, रोल्स रॉयस में, यूके की कार है, रोल्स रॉयस में घूम रहा। अब वो भी ब्रांड शोरूम की ब्रांड न्यू, ये नहीं कि 10 साल पुरानी है, समझ रहे? 10 साल 20 साल तो कोई भी एफर्ट कर लेगा, आप बोलेंगे यहाँ पे मैं एफर्ट कर लेंगे, लेकिन ब्रांड न्यू कार, वो भी रोल्स रॉयस, वो निकलता है यूके की रोड पे, लंदन की रोडों पे, तो मतलब लोग देखते हैं यार बिल्कुल लेटेस्ट कार है, लाइक 2001 की 2021 की कार, मिसाल दे रहा हूँ, इतना बिजनेस। और उसकी फर्स्ट वाइफ का इंतकाल हो गया, सेकंड वाइफ आ गई। सेकंड वाइफ आने के बाद उसने प्रॉब्लम, उसने कहा कि ये बूढ़ी माँ बोलेगी क्या बेटे में, यू लुक एट मी ऑलवेज यू आर विद मम्मा मम्मा कर रहे। हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ, उसके प्रेशर में आके इसने अपनी इस मदर को, जो बड़ा उसका मैंशन था लंदन में, उसमें के आउट हाउसेस जो थे उसमें भेज दिया, because the pressure of his wife, I don't want to live with your mother, with your dad. माँ बाप दोनों आउट हाउस में चले गए और ये लोग अंदर पैलेस में, और ये बकिंगम पैलेस के बहुत करीब का एरिया, विमली का एरिया, मैं इससे ज्यादा बोलूंगा रिवर्ट हो जाएगी। तो वहां पे अब बहुत इबरत का वाकया, दुआ के लिए आप लोग सब यहाँ गए, इसलिए मैं आपको बोल, हुआ क्या उसके बाद, इसके बाप की डेथ हुई, 1 साल बाद माँ की डेथ हुई, माँ की डेथ हो गई। अब इसका बिजनेस जो यहाँ था वो डाउन होने लगा, लॉस, बिजनेस में लॉस होना वेरी सिंपल, ऐसा लॉस, जीरो हो गया। उसको गाड़ी बेचना पड़ा, अपना घर बेचना पड़ा। प्लीज गौर से सुनो, घर जब बेचा उसने, डेब्ट्स में आ गया, तो उसकी वाइफ ने कहा कि नो आई डोंट वांट टू लिव विद यू। जिसके खातिर उन्हें पूरा किया था वो भी उसको छोड़ के चली गई। एंड क्या हुआ, फुटपाथ पे आ गया। किसकी दुआ, माँ बददुआ नहीं करी, माँ को जो हर्ट हुआ ना, दैट इज इनफ। ऑलवेज याद रखो, माँ कभी कर्स नहीं करती तुम्हारा, कभी नहीं करती, ना बाप करता कर्स, कभी नहीं बददुआ देता, उनका रिलेशनशिप है, कभी माँ बाप कर्स नहीं करते औलाद को। लेकिन अल्लाह ये नहीं बोलता कि माँ जबान से बोले या बाप जबान से बोले, जो दिल में माँ को हर्ट हुआ फॉर ए सेकेंड, कल एक लड़की को लाके तुम अपनी बूढ़ी माँ को बोल रहे गो स्टे देयर, खत्म। तो यह मेरा एडवाइस है, आज मेरी सेकंड मजलिस लॉस एंजलिस, रमजान की शबे जुमा की मजलिस। If you guys are really want to grow in your life, सिर्फ दुनिया में नहीं ग्रो नहीं करते, इवन आखिरत में, जिसके बारे में अभी कुमैल बोल रहा है 10,000 years डे ऑफ जजमेंट, 10,000 नहीं है, 50,000 सना, 50,000 years का वो एक दिन है। यू कैन इमेजिन, मैं बहुत इजी लेके बोला और आपने इजी लेके सुन लिया। कुरान में अल्लाह बोल रहा है 50,000 years, 50,000 सना, वो एक दिन, डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट क्या है, एवरी डे इतना इंपॉर्टेंट दिन है कि वी डोंट थिंक अबाउट दैट डे, वी डोंट थिंक अबाउट दैट एंड वी डोंट टॉक अबाउट दैट डे। क्यों? बट अल्लाह क्या कर रहा, एवरी डे हर मुसलमान को 10 times रिमाइंड करा रहा, 10 times हर मुसलमान, 1 billion मुस्लिम्स, उनको अल्लाह रिमाइंड कराता, वेयर एवरी डे। हम भी करते, आप भी करते, पूरा 1 billion मुस्लिम। कब करते? जब अलहम का सूरा पढ़ते नमाज में, मालिक यौमिद्दीन, तो इतना इंपॉर्टेंट दिन है कि अल्लाह ये नहीं बोला कि तुमको बिल्कुल डार्क में रख के वो 50,000 years कर देगा, नहीं, तुमको रिमाइंड करा एवरी डे यू रिमाइंड करके, लिसन, मालिक यौमिद्दीन कौन है उस दिन का मालिक, मैं। जस्ट रिमेंबर दैट डे इज गोइंग टू कम तुम्हारी। तो हमारी ये लाइफ कितने साल की है लॉस एंजलिस की? 60, 70, 80, 90। 60 के बाद सब रिटायर, बोनस में नहीं है, बोनस में जब तक चला खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यहाँ की सेमेट्री में।
सैटरडे जा रहे हैं ना ग्रेवयार्ड को यहाँ पे, तो वहां पे बात करूंगा ग्रेवयार्ड में क्या होता नीचे। आज कृष्ण बोला सलाम पढ़े मोहम्मद। तो कितनी लाइफ है? 60 इयर्स की, 90 इयर्स, 90 इयर्स के बाद हमको यही ग्रेवयार्ड पे जाना है। तो वो एक दिन जो है डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह ने 50,000 इयर्स का वो एक दिन बनाया। वो एक दिन कैसा होगा? हर आदमी को खड़े रहना, हर आदमी को कैसा खड़ा रहना? इधर माँ खड़ी हुई है, इधर बाप खड़ा है बीच में। मैं अपनी माँ को बोला प्लीज हेल्प मी, वो ऐसा देखेगी बेटे को, आगे बढ़ जाएगी। जस्ट इमेजिन, माँ हेल्प नहीं करेगी, बाप हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि हर आदमी प्रॉब्लम में रहेगा। तो उस दिन से बचने के लिए ये आज की थर्सडे नाइट, आज की ये थर्सडे नाइट, रमजान की ये थर्सडे नाइट, ये सो इंपॉर्टेंट। इसमें आप एक दुआ ये करना, नमाज में या बिफोर यू गो टू बेड, 4 अल्लाह के नाम है जो रोज लो। सोने से पहले बिफोर यू स्लीप 4 नेम्स ऑफ अल्लाह। आप 10 लो, 20 लो, कोई मुश्किल। 4 नाम है। पहला नाम है या अजीजो या गफ्फार। 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 14 टाइम्स, 18 टाइम्स, जितने दफा चाहे लो। वेरी सिंपल, या अजीजो या गफ्फार, या अजीजो या गफ्फार, ये मर्सी अल्लाह की। उसके बाद बोलो या तव्वाबुर रहीम, ये भी 18 टाइम्स बोलो। फिर बोलो या अरहमर राहिमीन, ये भी 18 मरतबा बोलो। या अजीजो या गफ्फार, या तव्वाबुर रहीम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अजीजो या गफ्फार, या तव्वाबुर रहीम, या रहमानो या रहीम। सूरह अल में भी कि मैं रहमान हूं, मैं रहीम। ये 4 नाम रात में बिफोर यू गो टू बेड, बिफोर यू, हार्डली 2 या 3 मिनट का रमजान की आज की रात, और लेके बोले परवरदिगार तो हमारे पर रहम कर, फॉरगिव अस विद दीस नेम्स। अल्लाह बोलता कि जितना तुम मेरा जिक्र करोगे, तो इवन तुम अगर बीमारी से, डिजीज से बचना चाहते, अभी आपने दुआए कुमैल में सुना, दुआए कुमैल में लास्ट जो दुआए कुमैल एंड हो रही, उसमें इमाम अली क्या बोल रहे? जिक्र हो शिफा, अल्लाह तेरा जिक्र शिफा। ये इतना अच्छी तस्बीह है दोस्तों कि आज से शुरू करो, 29 रमजान तक पढ़ो। उसका साल भर पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन 29 रमजान तक पढ़ो। उसके बाद लेट मी नो तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज आए। खाली तुम पढ़ो, पढ़ के देखो, मैं वो चीज तुमको बता रहा जो तुमको अल्लाह का नाम लेना है, नथिंग एल्स। या रब्बुल आलमीन बोलने में कितना जा रहा, या यू नो तव्वाबुर रहीम इज व्हाट, कि अल्लाह तू फॉरगिव करने वाला है, तू रहम करने वाला है। या गफूरुर रहीम, तू मेरा मुझे माफ करने वाला है, तू रहम करने वाला है। 24/7 हमारे बैक ऑफ अवर माइंड में क्या रहना मालूम? अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह तेरी ब्लेसिंग चाहिए। ये नहीं बोलो कि लॉस एंजलिस में किसी को मत दे, मुझे दे। मैं बोलूं, आप बोलते हैं ये कभी नहीं बोलना कि अल्लाह गिव मी, नहीं, ये बोलो अल्लाह लॉस एंजलिस में सबको दे, दिन गिव मी। तो इससे क्या होगा? तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी। और एक काम करो, आज की रात, थर्सडे नाइट की बात कर रहा हूं, हर थर्सडे नाइट, एवरी थर्सडे नाइट बिफोर यू स्लीप, प्लीज गौर से सुनो, बिफोर यू स्लीप बीबी की तस्बीह पढ़ के सो, जो नमाज के बाद पढ़ो। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान, 34, 33, 33। ये सिंपल होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। और रमजान की रातों में तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने बीबी की तस्बीह पढ़ी, और हमेशा याद रखो, ये तस्बीह पढ़ के इस तस्बीह का वास्ता देना अल्लाह, ये इतनी इंपॉर्टेंट तस्बीह है कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक इमाम ये कहते, अब मेरी तरफ मुतवज्जो, इमाम ये कहते, प्लीज मेरी तरफ देखो, इमाम ये कहते कि ये तस्बीह तुम्हारी वाजिब नमाज को कबूल करा देगी। आप इमेजिन करो, तस्बीह वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब तस्बीह इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुस्तहब वाजिब को कबूल करा रही।
कितनी बड़ी बात। मेरे साथ एक वाकया हुआ इसी आपके मुल्क में, अमेरिका में। यू नो कि तस्वीर कब आई थी? कब आई थी? जब मौला का बीबी का प्रपोजल आया था मदीने मुनव्वरा में 2 हिजरी में। ये जालिमीन ने प्रपोज करे थे बीबी को, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। शहजादी को ये जालिमीन प्रपोज करे आगे अल्लाह के रसूल को कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अल्लाह का रसूल जानता है, बोला कि भाई मेरा कुछ नहीं है, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा मैं करूंगा। फौरन जिब्राइल आ गए। जिब्राइल ने आके कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये बोल रहा कि आज रात में एक सितारा आसमान से आएगा। स्टार, प्लीज 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 गौर से सुनो। एक स्टार आसमान से जमीन पे आएगा और वो जिसके दरवाजे पे आएगा उससे अपनी बेटी की शादी करना। वो रात पूरे मुसलमान आसमान की तरफ देख के दुआ कर रहे थे कि परवरदिगार स्टार मेरे पास भेज दे, सितारा मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। अल्लाह भी, सितारा भी इतना स्मार्ट कि वो चलने से पहले अल्लाह ने हुक्म दे दिया था कि बाबा तेरे को जाना कहाँ है। वो चला, पूरे मुसलमान ऐसा आंखों खोल के देख रहे थे कि सितार एक आसमान से एक लाइट आ रही जमीन के ऊपर। आते 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 स्पेस में एंटर हो गई। स्पेस में एंटर हो गया, वो सीधा मक्का गई। खाने काबा के 7 चक्कर लगे। बहुत बड़ी बात है, कभी टाइम मिला तो बताऊंगा काबे का 7 चक्कर किया। 7 चक्कर लगा के मदीने में वो लाइट एंटर हुई। तो हर आदमी तस्बीह पढ़ रहा, जो कभी शब्बेदारी नहीं करते तो उसने शब्बेदारी कर ली। आप समझ मेरी बात? हर आदमी दुआ कर रहा कि अल्लाह सितारा मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। वो घूमते घूमते मदीने में एंटर हुआ और एंटर होके अब इधर बीबी ने क्या किया? बीबी को तो मालूम था। मादर हसनैन ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोला। बीबी फातिमा, इन्हें क्या था, बीबी ज़हरा के जबान से जब अल्लाह अकबर निकला तो अल्लाह ने कहा ना अब तू निकल यहां से। आसमान से जो सितारा निकला हुक्म फातिमा से निकला। सितारे का को हुक्म हुआ जब बीबी ने कहा अल्लाह। अल्लाह अकबर ने सबसे बड़ा नाम है अल्लाह का, इससे बड़ा कोई नाम नहीं कि अल्लाह तू सबसे बड़ा। तो बीबी ने कहा अल्लाह अकबर, तो आसमान से सितारा चला। बीबी ने 34 टाइम्स में ये तस्बीह कंप्लीट की। वो पूरा करके अल्लाह ने भी बोल दिया था इतने में जाना, मेरी कनीज का हुक्म है। और वो सीधा इमाम अली के दरवाजे पे जैसे आया तो बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पहले उसकी तारीफ देखिए, सीक्वेंस में बहुत मैसेजेस। पहले उसकी तारीफ, तो ऑलवेज अपनी दुआ में पहले उसकी तारीफ करो, उसके बाद मांगो। ऑलवेज प्रेज योर अल्लाह, ऑलवेज। दुनिया में हम किसी से पैसे लेना चाहते हैं, हम लॉस एंजलिस में किसी से बोरो करना चाह रहे $1000 एग्जाम्पल, आप जाके क्या बोलते? भाई मेरे पास मत आओ, don't come to me. You understand what I said? Okay? तो आप किसी से $1000 लेना चाह रहे, आप you don't go and straight say, oh give me $1000. आप क्या बोलते? Oh you're so generous. तो इतना अच्छा है, कितने स्मार्ट है, कितने हैंडसम है, you always help me, तो such a nice person, you're very humble. उसके बाद बोलते यार can you help me for 1000, I'll give you in 1 week. तो वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? अरे यार इतनी तारीफ किया उसने, इसको दे दो। यही होगा ना? मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये होगा दुनिया वालों के। जब दुनिया वालों को तुम प्रेस करें, why don't you praise Allah? अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। Always praise Allah. जो तारीफ के काबिल सिर्फ अल्लाह है और कोई। अल्लाह को भी बहुत पसंद है कि उसका बंदा बोले या हय्यो या खय्यूम या रहमानो या, he really loves it. तो बीबी ने क्या किया? अल्लाह अकबर बोला। पूरा जो मकसद था वो पूरा हो गया, नीचे आ गया।
फौरन बीबी ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ये कितनी बड़ी। तो जब भी कोई नेमत मिले आप, whenever you get something, even आप तो जिस कल्चर में अमेरिका में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, अमेरिका का कल्चर ये है कि बच्चा आप गिलास दे रहे, कैंडी दे रहे, कुछ बच्चा भी बोलेगा थैंक यू। एक्चुअली यहाँ पे हर बच्चा दो चीजों को लेके पैदा होता। अब जो बैचलर्स है उनको नहीं मालूम, बट यू कैन आस्क कुमैन, दो चीजों को लेके बच्चा पैदा होता, सॉरी और थैंक यू। सो कॉमन, बुरी बात नहीं है, वेरी गुड, ये इस्लाम बोल, ये इस्लाम का मैसेज है। सॉरी, ऐसा धक्का लगा, चलते चलते धक्का लगा, सॉरी, लिफ्ट से बाहर निकला, मिसाल तो जानता नहीं बचा, थैंक यू बताओ, आपने डोर ओपन किया, आपको थैंक यू, इतना इतना कॉमन है। दोनों चीजें इस्लाम बोला, शुक्र। तो बीबी ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह तेरा शुक्र है। आप दोस्तों, यहाँ असल इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक बीबी ज़हरा की जबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता रहा, जब तक 33 टाइम्स बीबी पढ़ती रही, सितारा अपनी जगह से हिला नहीं। आप समझे, जब बीबी ने कहा सुभान अल्लाह, फिर उसकी तारीफ की, अब सितारा आसमान की तरफ चला। दो चीज तस्वीर में क्या है, गौर से सुनो। दो अल्लाह की तारीफ है, प्रेज, अल्लाह अकबर, आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, बीच में शुक्र है, समझ लिया, बीच में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, आज से 10-12 साल 15 साल, मैं तो आ रहा हूँ 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये वाकया पढ़ रहा था। मैं सिटी का नाम नहीं बोलूंगा। तो वहां पे अमेरिकन यूथ, आप लोग तो बहुत शरीफ है, लॉस एंजलिस का यूथ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बोलेंगे कि आप ज्यादा रहे नहीं इनके साथ, then you will realize anyhow. तो मैं आई एम वेरी पॉजिटिव विद यू। तो वहाँ का माशाल्लाह अच्छा इंटेलिजेंट यूथ था। सिटी का नाम नहीं बोला, वो लोग आए नेक्स्ट डे, आके बोले मजलिस के बाद, बोले व्हाट आर यू टॉकिंग मौलाना, स्टार ऊपर से नीचे आया और रुका और गया। आपको मालूम है सितारा क्या, स्टार क्या, एक गैलेक्सी है पूरी। अगर वो ऊपर से आएगा तो एक प्लैनेट है वो। बोला गूगल करो, आसमान में मिलियन बिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स है, वो एक प्लैनेट है स्टार, हम भी एक प्लैनेट है। अगर ऊपर से एक प्लैनेट आएगा और हमारे जो दुनिया का, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये प्लैनेट, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ब्लास्ट होगा, खत्म हो जाएगा। इज इट? हाँ, तो मैं उसने कहा कि मौलाना आप गलत बोल रहे हैं, आप वो 1400 साल पहले चलता, अब नेट आ गया है, गूगल आ गया, यू कांट से दीज थिंग्स। अभी आप इंडिया में बोल रहे हैं, यहाँ नहीं बोलना। तो आई सेड, ओह लिसन, you want me to answer you now or tomorrow on the member? He said, member पे तो। Next day ये पूरा यूथ आया, अब तो आंसर सुनना था मेरे से। इन लोगों ने आगे कहा, मैंने कहा कल मैंने वाकया पढ़ा, प्लीज गौर से सुनो। मैंने कहा कल मैंने स्टार पढ़ा कि आसमान से स्टार आया, और ये लोग बोले कि स्टार, मैंने कहा ये जो बोल रहे ये सही, कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स है वो, हमारे प्लैनेट से मिलेगा तो ब्लास्ट होगा, टकराएगा। इतना बड़ा स्टार नीचे कैसे आया, एंटर कैसा हुआ हमारी स्पेस में। मैंने प्लीज वर्सन, मैंने कहा उनकी तरफ देख कर कहा यूथ को, मैंने कहा यार ये मुझे बोलो, मैंने ये नहीं बोला कल कि वो जैसा था वैसे ही आया। अरे यार नहीं समझे आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा इतना बड़ा प्लैनेट वैसे ही आया। मैंने कहा उसको मालूम था उस प्लैनेट को, और अल्लाह ने बोला था कि किसके दरवाजे पे जा रहा। अरे यार, ये बड़ा बन के इनके दरवाजे में नहीं जाएगा, बड़ा बन के जाएगा तो ब्लास्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह उसको बोल दिया था बाबा सुन, तो एक छोटा बॉल बन के जाना, इनके दरवाजे में जितने छोटे बन के जाओगे ये बड़ा करते। इनके दरवाजे में बड़ा नहीं जाना, बड़ा जाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने कहा मैं वाकया गलत नहीं पढ़ा, वाकया सही है, तुमको समझने में गलती हुई कि अली के दरवाजे पे आना तो जितने छोटे बन के आओगे, फिर देखो करम इमाम अली क्या होता है। इसलिए शायर बोलता, गौर से सुनो, एक दो मिसरे,
شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ڈیسٹینی بدلنے کا نام ہے مولا کا، ایسا نام ہے، بس میرا ٹائم ہو گیا، ایسا نام ہے کہ ایک لمحے میں تمہاری تقدیر بدل سکتا۔ اب میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتا دیتا کہ دوستو یہ راتیں دعا کی ہے نا، دنیا میں آپ کہیں جاؤ، آپ لاس اینجلس میں رہو، نیو یارک میں رہو، یورپ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، افریقہ جاؤ، کہیں جاؤ، سب کو ہم نے جتنے علی دیتے کیسے یہ لوگ، جتنے بیگرز آپ کو ملتے بڑی بڑی ہلٹن کے سامنے، اس کے سامنے، اس کے سامنے، کتنا مانگتے؟ ایون سگنلز کے پاس کھڑے رہتے، پلیز گیو می $1، $1 سے زیادہ ہوں، چلو $10 مانگتا ہوگا۔ کوئی آپ کو ملا ایسا بیگر فقیر جو لکھا ہو کہ یار گیو می $1000؟ پوچھ رہا یار میں، فقیر کو معلوم ہے، بیگر کو معلوم ہے کہ اگر 1000 بولوں گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کی فطرت، اس کا نیچر، اس کو پتا ہے کہ ایک مانگو 10 مل جائیں گے۔ اچھا یہ پلیز غور سے سنو، یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کا فقیر 10 مانگتا، انڈیا کا فقیر $1 مانگتا، نہیں، سب کو معلوم ہے، یہ پوری ایک ایسوسیشن ہے، بیگرز ایسوسیشن، اس میں ان کو معلوم ہے کہ کتنا مانگنا ہے۔ اچھا یہ آج سے نہیں ہے، یہ 21st سینچری میں نہیں، مولا کے زمانے میں بھی ایسی تھی۔ وہاں پہ وہ فقیر نے امام علی سے کیا کہا تھا؟ مولا آ رہے، میری طرف دیکھو، مولا آ رہے، خمبر صاحب، مولا آ رہے، تو راستے میں ایک بیگر ملا، وہ مل کے اس نے کہا یا علی بھوک لگی، 1 روٹی دے دے، گیو می 1 روٹی پلیز۔ مولا سا پلٹ کے خمبر سے کہا گیو ہم 1 روٹی۔ دیر ہوئی روٹی دینے میں، تو امام علی نے پلٹ کے کہا خمبر واٹ ہیپن، وائی آر یو لیٹ سو؟ تو انہوں نے بولا مولا روٹی ایک جگہ نہیں، پورے بیگ میں۔ امام علی نے کہا پورا بیگ دے دے، یہ بھی پورا بیگ دے دے، ہزاروں روٹیاں، 100 پتہ نہیں کتنے روٹی کا پورا بیگ دے دے۔ پھر لیٹ ہوا، پھر مولا نے کہا واٹ ہیپن؟ کہا مولا وہ بیگ کیمل کے اوپر لگا ہوا، تو میں رسی کھول رہا، روپ کھول رہا ہوں۔ علی نے کہا کیمل بھی، علی نے کہا کیمل میں دے دے، اس لیے کہ دوستوں قرآن مجید میں اللہ یہ بولا، پلیز غور سے سنو، قرآن مجید میں اللہ یہ بول رہا ہے کہ میں جب دیتا ہوں تو غیر حساب دیتا ہوں۔ You know what is غیر حساب؟ وہ حساب کر کے نہیں دیتا۔ تم مانگ رہے مثال کے طور پہ $1، اللہ چاہے تو $1 ملین دے سکتا۔ اللہ بولتا کہ میں جب بھی دیتا ہوں تو غیر حساب عطا کرتا ہوں۔ تب ہم کو پلیز آپ ختم کرو مجھے، اگر ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ غیر حساب دیتا ہے؟ اب دیکھو، امام علی نے کہا کہ غمبر کیمل پہ ہے نا، میرے کیمل بھی دیتے۔ انہوں نے کہا واہ، آج تو میرا مولا کا کرم ہی کرم ہے۔ پھر دیر ہوئی، اب مولا نے پلٹ کے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا مولا وہ کیمل ایک نہیں ہے، ایک ہی روپ میں 70 کیمل بندے ہوئے، اب پورا دے دے، سب دے دے۔ تو دوستوں خنبر نے وہ ایسا حوالے کیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ علی نے کہا یو اوکے؟ What happened؟ تو کہا مولا آج میں ڈر رہا ہوں، اتنے کرم ہے کہیں مجھے آزاد نہ کر دیا۔ تو آپ نے غور کیا، مانگا۔ اچھا وہ پلیز اس میں اصل میسج کیا ہے کہ فقیر was not expecting کہ مجھے 1 روٹی مانگوں گا تو اتنا ملے گا، آپ سمجھ لیں؟ وہ ایکسپیکٹنگ کر رہا تھا کہ اتنا علی ایسا سخی ہے۔ تو یہ کمال ہے، ایسا مانگو خلوص کے ساتھ کہ مانگو 1 روٹی اونٹوں کی قطار مل جائے گی۔ نعرے حیدری، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ مولا آباد رکھے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک صلوات پڑھ لیں باواز۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج کی رات ڈونٹ forget your مرحومین، ڈونٹ forget your مرحومین۔ And کل کی صبح is very important، فجر، last Friday of رمضان، last Friday، جمعۃ الوداع جس کو بولتے ہیں۔ کل کوشش کرو کہ صبح میں دعائے ندبہ، ڈیوائن پل کے اوپر یہ دعا ہے، اینڈ دعائے عہد۔ دعائے عہد ایک ایسی دعا ہے،
AHAD आपको डिवाइन पल पे मिल जाएगा। इतनी रिकमेंडेड दो मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि अगर 40 डेज अगर आप ये दुआ विदाउट मिसिंग फजर प्रेयर पढ़े, हार्डली 5 to 6 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं, 5 to 6 मिनट्स, ये दुआ छठे इमाम से हमारे पास है, ऊपर लिखा है खाला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आपको मालूम है अनबिलीवेबल, इमाम बोलते हैं कि एक एक वर्ड दुआ की, एक एक वर्ड, एक एक जुमले के बदले में अल्लाह 1000 तुम्हारे गुनाहों को, सिन को रेस करता और तुम्हारे गुड डीड्स 1000 लिखा जाते। एक एक वर्ड के बदले में 1000 वर्ड है उसमें, तो एक दुआ तुम्हारी डेस्टिनी को बदल देगी। और ये दुआ जमाने के इमाम की दुआ है जुमे के दिन। और अगर आप ये दुआ कल लाजिम पढ़ना, प्लीज बोल रहा हूँ, ये दुआ अहद जरूर पढ़ना। उसके बाद इस दुआ का दूसरा फायदा, 40 days विदाउट मिसिंग फजर प्रेयर इफ यू रिसाइट दिस दुआ। उसके बाद अगर तुम मर भी गए और इमाम ज़ुहूर करेंगे इंशाल्लाह, तो इस दुआ में आप उसका ट्रांसलेशन देखो, इस दुआ का आप बीच में जाके ट्रांसलेशन देखना, हार्डली 5 मिनट की दुआ है, छोटी दुआ है। तो उसमें आप वी से टू इमाम के मौला आप बाद में भी आए, मैं मर भी गया, अगर मैं ग्रेव में भी चला गया तो मैं अपने कफन को बॉडी पर रैप करूंगा, नेज़े को लूंगा, खबर से उठूंगा, आपकी मदद करूंगा। कितनी रिकमेंडेड दुआ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और जो भी सुन रहा मुझे अल-असर के प्लेटफॉर्म से कि दुआ अहद कल पढ़ो। और प्लीज कल लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने के बाद आप ये दुआ करो कि अल्लाह जो गुड डीड्स और जो बैड डीड्स तो मुझे दे रहा, प्लीज गौर से जो बैड डीड्स मेरे रेज हो रहे और जो गुड डीड्स मेरे अकाउंट में आ रहे, अल्लाह मेरे बाप को, मेरी माँ को, अपने मरूमीन के लिए मांगो। बोलो जितने मौला के चाहने वाले चले गए उनके लिए मैं जो पढ़ा के दुआ है, उनके बिहाफ में पढ़ा, अपने डैड, अपने माम, अपने भाई, अपनी बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, कुल मोमिनीन के लिए। परवरदिगार जो तुम गुड डीड्स हमारे अकाउंट में देना, तुम मेरे मरहुमीन के अकाउंट में, तुम यकीन करो तुम कल ये बोलोगे दुआ है पढ़ के, तो जब तुम्हारे मरहुमीन, तुम्हारे बाप, माँ, भाई, बहन सबके अकाउंट में वो जाएंगे मरहुमीन के, तो अल्लाह उनको ग्रेड्स को ऐसा बुलंद करता। तो तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप पूछता फरिश्तों से कि ये आए कैसा इतनी ने की, तो उसको बताया जाता है कि दुनिया में तेरे बेटे ने दुआ अहद पढ़ी जिसका अजर अल्लाह ने दिया। तो कल की सुबह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो इट्स टू लेट, आप जल्दी सो जाओ घर जाके फौरन मजलिस के बाद। उसके बाद मैं ज़ियारत पढ़ोगे इमाम हुसैन की, उसके बाद घर जाके सो जाओ, सुबह कल उठना, फजर पढ़ना, और फजर में ट्राई करो दुआ नुदबान दुआ है, तुम यकीन करो तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाएगी। इफ यू रियली वांट टू चेंज योर डेस्टिनी, अब ये फ्राइडे 1 साल के बाद आएगा, आफ्टर 1 ईयर, ये बेहतरीन गिफ्ट अपने इमाम ज़माना को दो, बेहतरीन गिफ्ट कल का दुआ नुदबान दुआ है दो, और मरहुमीन की तरफ से दो कि सारे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ करें। सलावत पढ़ ले मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। थर्सडे शबे जुमा, अल्लाह हमको करबला की ज़ियारत दे। बहुत इंपॉर्टेंट ज़ियारत थी, इंपॉर्टेंट थी आज। और आज की रात ज़ियारत इमाम हुसैन का बहुत सवाब है, हर आदमी पढ़ना चाहिए। तो मजलिस के बाद ज़ियारत हमारे साथ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, और अपने मरहुमीन के ब्याह में पढ़ना इंशाल्लाह। कल इसके बारे में भी बोलूंगा दोबारा। तो ज़ियारत उस गरीब की ज़ियारत करो कि जिसको जालिमों ने बड़े जुल्म से शहीद किया। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे, मौला आप सबको खुश रखे। ये ऐसा जुल्म किया मेरे मौला हुसैन के ऊपर कि सिर्फ इमाम हुसैन को शहीद नहीं किया, इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया, इमाम हुसैन के बच्चों को ज़िबा किया दोस्तों। और ऐसा ज़िबा हुआ कि वाक़े करबला के कुछ अरसे के बाद मकाम नैनवा के लोग मदीना आए, अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे। जब मदीना आए वो लोग, तो मदीने में आके एक, प्लीज गौर से सुनो, तड़प के रोगे, आके मौला से एक सवाल किया। क्या सवाल किया छोटे इमाम से कि मौला ये बताओ कि जब शाम गरीबा में आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए। बस ये सुनना था, इमाम तड़प के रोने लगा। इमाम ने कहा भाई तूने अजीब सवाल कर दिया। रावी पूछ रहा मौला जब आखिरी खैमा जला तो मौला हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए। इमाम के हाथ में तस्बीह थी, तस्बीह। इमाम ने कहा कि अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने कैसे बिखर जाएंगे।
اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کی یتیم سکینہ جب باہر آئی. دوستو یہ 4 سال کی مولا حسین کی بچی. امام حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. جب بھی کوئی مصیبت آئے حسین کی اس بچی کا واسطہ دے کے دعا مانگو. راوی پوچھتا مولا کیسے؟ تو امام چوتھے امام نے کہا جب آخری خیمہ جلا تو جب بچے باہر آئے پہلی مرتبہ جب بی بی سکینہ آئی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا. ظالم شمن نے ایسے منہ پہ تماچا مارا. آپ کو بھی بیٹیاں ہیں آپ کو بھی بیٹیاں ہیں. عزیزو سکینہ زمین پہ گر گئی. بی بی کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر ظالم اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. Then she realized دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی بابا. وہی سکینہ کھڑی ہوئی تھی. ظالم شمن نے کانوں کے ٹاپس کو ایسے اتارا کہ ایک لمحے میں سکینہ کے کان زخمی ہو گئے. بچی کا کرتا پورا خون میں بہہ گیا. کبھی ہاتھ کانوں پہ ہوتے کبھی رخسار پہ. بار بار یہ کہتی بابا آپ کہاں چلے گئے. ارے سکینہ یتیم ہو گئی. کوئی تماچا مار رہا کوئی کانوں سے گوشوارہ چھین رہا. حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے ایک 4 سال کی بچی جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی. میں آگے بڑھ کے بجھانا چاہا سکینہ پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ اے شیخ ہمارے قریب نہیں آنا ہم اہل بیت ہیں. اس نے کہا نہیں میں آپ کی آگ بجھانا چاہتا. تو اس وقت سکینہ نے کہا تو بڑا مہربان معلوم ہوتا. ارے میرے بابا کے بعد کسی نے تماچا مارا کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے. یہ بتا کہ نجف کا راستہ کہاں ہے. اس نے پوچھا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میں جا کے دادا کو فریاد کروں گی دادا کربلا میں آگ لگی ہوئی ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. دوستو شاہ ظالم شمن نے سکینہ کو اون کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا. ارے جب اون چلتا تھا سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہوتا. بچی تڑپ کے رباب سے کہتی اماں مجھے بچا لو اماں مجھے بچا لو. 4 سال کی یہ بچی جس کو ناز حسین اور عباس اٹھاتے. جب بی بی رباب چوتھے امام سے کہتے کہ بیٹا بہن کی خبر لو میرا امام روتے ہوئے کہتا ہے شبیر ارے یہ بچی یتیم ہے اسے چھوڑ دے. کوئی یتیموں پہ ایسا ظلم نہیں کرتا. بولا پروردگار میری چھوٹی شہزادی سکینہ کا مصائب کا واسطہ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. خاص دعا کا وقت. پروردگار میری شہزادی سکینہ شہزادی علی اصغر کا واسطہ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. پروردگار آج شب جمعہ ہے ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کو آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. مومن فیملی ہمارے کمیل بھائی کے والد اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کے مرحومین کو آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. آج آخری شب جمعہ ہے اللہ تم ہمارے مرحومین پہ رحم کر اور ہم سب پہ رحم کر. آئندہ سال تک یہ کووڈ کو ختم کر دے. بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ پوری دنیا میں جہاں مولا کے چاہنے والے اور ان کو اس کووڈ سے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. آج شب جمعہ ہے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں شیعوں کو سلامت رکھنا. اللہ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو. اللہ رمضان گزر جا رہا تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. تو ہم سے راضی ہو جا. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین. اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما دے. آج شب جمعہ آخری شب جمعہ رمضان کا میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ سارے مر گئے جتنے مر گئے جن کی قبروں میں وہ لوگ ہیں اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. پروردگار اس گھر میں
اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے ان کے گھروں میں برکتوں کو نازل فرما، رحمتوں کو نازل فرما، ہر بلا ہر مصیبت سے ہر تکلیف سے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ شب جمعہ اپنے اپنے سارے مرحومین جو بھی ہے آج کے مجلس کے اسپانسر ان کے مرحومین، ہمارے کمیل بھائی کے والد اور سب کے مرحومین، اور آج جس کی پہلی رات ہے پوری دنیا میں اس کے لیے، کل مومنین اور مومنات، جمیع مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم جتنے مرحومین ہیں سب کے لیے، اور میرے والدین کے لیے بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ۔ ایک بیمار ہے ہیوسٹن میں، آپ لوگ آمین بولے، ان کے لیے دعا کر دو، سید جمیل موسوی، اور لکھنؤ میں وزیر گنج میں ایک ڈاکٹر کی وائف بیمار ہے ہاسپٹل میں، بہت بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ، پوری دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں بالخصوص سید جمیل موسوی اور ڈاکٹر کی وائف، ان سب کو آج کی رات صحت کاملہ ایک صلوات پڑھ لینا۔ اللهم صل على محمد وعلى پہلے دعا فرج پڑھ لو، اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھ لو۔ بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أجمل البلاء وبرر الخفاء وانكشف الغطاء وانكسر الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرجت علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجنا كلمه البصر وهو أكرم يا محمد يا علي يا علي يا محمد يكفي عني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد زیارت پڑھو۔ بسم اللہ، کون پڑھا؟ آپ پڑھو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں شب جمعہ، آخری شب جمعہ ماہ رمضان کی، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، کل مومنین اور مومنات کی طرف سے، اور سارے مرحومین کی طرف سے پڑھے جو مر گئے، ان سب کی طرف سے جن کے ماں باپ مر گئے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی طرف سے ہم یہ زیارت وارثہ پڑھتے شب جمعہ، اور سارے بیماروں کے بہاف میں پڑھ رہے ان کی نیابت میں، سارے پریشان حال کے بہاف میں، اور جو حاجات لے کر یہ مومنین یہاں آئے اور پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے بہاف میں، جس کی پہلی رات ہے اس کے سارے مرحومین، علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمداران حسینی، مرجع عالم کے بہاف میں لاسٹ تھرسڈے نائٹ شب جمعہ ہم زیارت مولا حسین پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ، صلوات پڑھ لو ایک، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة يولك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة الشهداء كربلاء عليه السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناس. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت عباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح مطيع لله ولرسوله. وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرجك الجحيم. زيارة حضرت إمام رضا عليه السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء.
السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا والتهية والثناء. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. I have a quick announcement. Please, Ghulam Raza Manikia, he was brother of Mehboob Manikia. Brother of Mehboob Manikia, an old, original member of the Los Angeles Jamaat. He just passed away. So let's recite. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Rahim. اهدنا الصراط الذين مغضوب عليهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك المجد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. English translation. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. O Allah, please do send the blessings of Muhammad and the household of Muhammad. O Allah, before you, your proof, your representative, the Hujjah, the son of Al-Hassan. Your blessings be upon him and his forefather, in this hour and in every hour. A guardian, a protector, a leader, a helper, a proof, and an eye, until you make him live on this earth in obedience to you and cause him to live in it for a long time. Salawat. We have the programs until Monday night. Monday night will be Maulana Sayyid Bilgrami's final majlis in Southern California for the time being. Mu'min and Mu'minat are requested to attend either in person or online. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat.